Fun go. Ayo, ganito tayo daan. Ready one. Nagkakapit sila guro. Kato sa patio sa kay Daddy Da. Hi! Pogi! Ma'am Gar! Makato kami tanan sa patio. Sa Father's Day. Naguguluhan. Abalaan nyo. Namang uot. Hindi makadto. Meron ba? Abo! Sa beach. From ending sa mitet. Vlogger? Liko. Labas ang dabala. Yes. Ano nita pageant? Long Pageant. Galing may nag-join sa pageant. mga ano na sila, Shiret. Mabadig. Kita friend J. Kerry pa, pastor, pre ka. Pakabukid, pastor. Nakairis, sila ka mapunta. Bagay ka ni mama? Hello. Hello po. Sa color red. Ma-attract kita. Hindi, ay, sorry. Blue to red look. Bago na kami. Si Pogi, nag-bat guns. Tapos nag-ulan, Abi. Pati ang langit niya hibi para sa aton. Gani. Hi, pastor! So, isubasan. Mamba siya, tita, hello! Ang billboard! Lisensya na kamo di. Ang billboard! Mami, hindi naman kami mabatian. Hindi naman gid. Kaya ito nasa 7 mo. Doon ko na mo! Hoy, nami tani diri na lang. Jin. Nami tani diri na lang kami ng patindog balayo. Oy, dami pa! Nang, Para lapit diya. Na, pastor na. Nung butas ko. Dapat pa nang. Ano ma'am? Tani diri na lang kami ng patindog balayo. Punik! Lapit pa. Buligan ta ma'am. Si magubra. Siya ka, pre. Sarap. Ano ba naman? 1, 2, 1, 2, 3, go! Day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day. Kulto ka rin yun. Ano ako maulit mo na kadwa. Wala talaga sa the wheel. Two shall be together, sleeping down and still. No one shall be taken, the other left behind. Will you be ready when Jesus comes?
Rapture na tayo ba? Ano na dakpan? Ready na naman naman. Anong punishment? Oo. Kibot ka mo pala pag Si Jinjin na to. Doon siya yung naglubo. Okay ka lang, Jen? No one shall be taken, the other left behind. Will you be ready when Jesus comes? Bukas salad. Pero Bien, hindi dyan. Dapat daw si Aray! Two shabby. Two shall be together, sleeping on the steel. No one shall be taken, the other left behind. Will you be ready when Jesus comes? Ano yung narapter? Ah, nahulog. Si Princess. Ano ang punishment ni Princess? Lubong. Sulat mo yung mga halan ko ng kamit. Ay, hindi man namin. May klase. Wala nang impressive. Wow!